गुड आफ्टरनून स्टूडेंट मु कुना साहू सरकारी उन्नीत उच्च विद्यालय घोघर सहकारी शिक्षक मु आज षष्ठ श्रेणी जो सर्वप्राचीन समाज विषयटी अच्छी ताकू आलोचना करने को जाऊँगी। तो पिला माने समस्ते तो ये खाई आसो निद निश्चय लगुव समस्त को। तो बर्तमान मुझे तुमको गोटे छोट गपटे कहबी कहीं शोई पड़बनी। तो मु आशा करुँची जेहेतु तुम समस्ते भल पिला तेणु कहीं शोब ना। तो कौन है गोटे सहर रे रूबी और राकेश बोलिकी दी भाई भौणी रोते और पाठ पढ़ुले। विद्यालय छुट्टी है दशहरा छुट्टी। तो रूबी और राकेश माँ को अड़ी कर माँ चलो मामू घर को जीवा। तो माँ भी तांको जो अझट थिला ताको मना न करिकी पिला माननकु नेकी जाइछंती तांको मामू घर को। तो मामू घरटा जोटा अच्छी सेटा मफसल जगार गाँव रे अच्छी। तो से माने सकाळु बस रे बाहरले एवं बस टी जेहेतु तांको मामू घर को न जाए मामू घर 2 किलोमीटर आगरू जो बस स्टॉप टी थिला सेठारे से माने ओहली जाइछंती एवं मामू घर को जाइछंती। तो जेते बेले से माने मामू घर को जाउछंती से माने रास्ता रे नुआ नुआ जिनिस देखिबा को पहुंचंती जहा कि से माने सहर रे केबे देखि नथिली। चालू चालू रास्ता रे हठात रूबी देखिला गोटे हलदिया रंगर फूल फुटी। बो को से पचारा माँ को से पचारा जे माँ सेटा कौन मु तो एमती केबे भी देखिनी। माँ कहले सेटा सोरिष खेत। आग को चली चली गले देखिले नदीटीए। नदी कूलरे विभिन्न प्रकार पनीपरिया चाष करा जाइछि। तो से सब नुआ नुआ जिनिस देखिकी राकेश एवं रूबी बहुत खुशी होउछंती एवं माँ को विभिन्न प्रश्न पचारुछंती। मामू घरे जाइके पहुंची जाइछंती हालिया होइकी देखिले तांकर जो माई अछंती से खाद्य प्रस्तुत करछंती। तो से देखिले माई गोटे नुआ जिनिस रे खाद्य प्रस्तुत करुछंती। से माने माँ को पचारे माँ माई सेठारे कौन करुछंती। माँ कहले माई तो खाद्य प्रस्तुत करुछंती हेले माँ तू तो केबे सेमती खाद्य प्रस्तुत करूनु तू तो सब बेले गैस रे खाद्य प्रस्तुत करू। तो माई से कोथरे खाद्य प्रस्तुत करुछंती। तो माँ उत्तर देले से नियारे खाद्य प्रस्तुत करुछंती। तो हठात रूबी पचारला माँ नियार आविष्कार केमती हैला। तो माँ कहले नियार आविष्कार जो प्रस्तर युग अच्छी इतिहास से समय हेइथिला। तो राकेश पचारला माँ प्रस्तर युग कौन। तो माँ कहले तू जानिबा को चाहूछु प्रस्तर युग कौन चाहे चल मु तते गोटे गप माध्यम रे एही प्रस्तर युग विषय मु तते बतेइबी। तो से प्रस्तर युग को जानिबा पई वर्तमान मु स्मार्ट बोर्ड पाक को जाउछि एवं माँ से दी जन को कौन गप शुणिले ताहा आमे आलोचना करिबा। माँ कहले आज को प्राय 15 लाख वर्ष पूर्वे बण मनुष्य सदृश नृबानर आदि मानवर उत्पत्ति होची। आज जो आमे मनीष देखुचु से मनीष माने पूर्वरु एमिति नथिले। से माने बण मनीष थिले एवं तांकर कालक्रम रे तांकर परिवर्तन हेई से माने आजिर जो मनीष रहिछि ताहार उत्पत्ति हेइछि। तो सेते बेले से मानकर कोनोसी गाँ बा सहर नथिला बा घर नथिला। से माने बण जंगल रे बुली बुली बण जंगल रे बुलुथिले एवं तांकर मुख्यतः दुईटी काम थिला। गोटे काम थिला खाद्य संग्रह करिबा और अन्यटी थिला निजर खाद्य सुरक्षा। भोक दाउरु रक्षा पाइबा पई से सेही समय रे जीवजंतु को मारी खाउथिला एवं सेही अंचल रे जहा कंचा फल मिलुथिला ताहाकु से खाउथिला। आउ तार जो जेते बेले खाइबा सरी जाउथिला से गोटे स्थान परिवर्तन करी अन्य स्थान को से चली जाउथिला। से समय मनीष माने जेहेतु जंगल रे बुलुथिले कोनोसी वस्त्रर व्यवहार से माने जानि नथिले कथा कहि शिखि नथिले एवं निजर मनर भाव को ठार माध्यम रे बा संकेत माध्यम रे से प्रकाश करुथिले। एही परि भाव रे से माने जाजावर जीवन यापन अतिबाहित करथिले। तो एही समय जो जंगल रे से माने रहिबा समय रे तांकर कोनोसी भाषा नथिला। से माने निजर मनर भाषा को प्रकाश करिबा पई अन्य मानक आगरे से माने ठार बा संकेत माध्यम रे प्रकाश करुथिले। निज जीवन को सुरक्षित करिबा पई पत्थर थिला तांकर प्रधान अस्त्र। तेणु ए युग को प्रस्तर युग बोली कि कहा जाए। तो से समय जेहेतु से जंगल रे रहुथिला बहुत सारा हिंस्र जंतु से जंगल रे रहुथिले। तो निज को सुरक्षित करिबा पई से कौन करुथिला ना पत्थर को माध्यम रूपे से ग्रहण करथिला एवं सेही प्रस्तर पत्थर द्वारा से निज जीवन को बंचाउथिला एवं सुरक्षित करुथिला। तो सेही समय जेहेतु से पत्थर अधिक व्यवहार करथिला सेही समय को प्रस्तर युग बोली कहा जाए। तो जो प्रस्तर युग थिला सेही प्रस्तर युग को
ଦି ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପୁରାତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଲା ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ। ପୁରାତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗରେ ମନୁଷ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଓ ନିରାପତ୍ତା ପାଇଁ ପଥରକୁ ହିଁ एकमात्र ମାଧ୍ୟମ ରୂପେ ବାଛି ନେଇଥିଲା। ଏମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଚିକ୍କଣ ବା ସୁନ୍ଦର ନଥିଲା, ତେଣୁ ଏ ଯୁଗକୁ ପୁରାତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ଏ ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଯେହେତୁ ମଣିଷ ପ୍ରଥମ କରି ପଥରର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା, ତେଣୁ ଯେଉଁ ବି ଜିନିଷ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟବହାର କରୁ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ପରଫେକ୍ଟ ବା ପରଫେକ୍ଟ ନଥାଏ ବା ପୁରା ସୁନ୍ଦର ନଥାଏ। ତ ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ କରି ଏଇ ପଥରର ସେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା, ତେଣୁକରି ଏଇ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ଚିକ୍କଣ ନଥିଲା ବା ସୁନ୍ଦର ନଥିଲା। ତେଣୁକରି ଯେହେତୁ ସୁନ୍ଦର ନଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରଥମେ ପଥରକୁ ସେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା, ତେଣୁ ଏହି ଯୁଗକୁ ପୁରାତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଓ ଯାଯାବର ଜୀବନ ପାଇଁ ଏ ଯୁଗରେ ମଣିଷକୁ କେତୋଟି ଦିଗ ପ୍ରତି ଦୃଷ୍ଟି ଦେବାକୁ ପଡୁଥିଲା। ପ୍ରଥମେ ତ ଫଳମୂଳ ଓ ଶିକାର ଅଭାବ ଦେଖାଦେଲେ ସେ ସ୍ଥାନ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟତ୍ର ଚାଲି ଯାଉଥିଲା ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଫଳମୂଳ ମିଳେ, ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟର ଅଭାବ ହେଲେ ସେମାନେ ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଥିଲେ। ଯେହେତୁ ସେ ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲା ମଣିଷ, ତେଣୁକରି ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ସେ ବାସ କରୁଥିଲା ସେ ଅଞ୍ଚଳର ଯଦି ଫଳମୂଳ ସରିଯାଉଛି କିମ୍ବା ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ପଶୁପକ୍ଷୀର ଯଦି ଅଭାବ ଦେଖାଦେଲା, ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲା ନା ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା। ଆଉ ଆମେ ଜାଣିଛେ କ'ଣ ନା ଋତୁ ଅନୁସାରେ ଆମର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫଳମୂଳ ମିଳେ। ଯେମିତିକି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଆମକୁ ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ଆମ୍ବ ମିଳେ, ତ ସେ ଆମ୍ବଟା ସବୁବେଳେ ମିଳେନି, ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଋତୁରେ ମିଳେ। ତ ସେଇ ଋତୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅନୁସାରେ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲା ନା ଯେଉଁ ଋତୁରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଫଳ ମିଳିଲା ସେଇଟା ଖାଇଲା, ଆଉ ଯଦି ଫଳର ଅଭାବ ହେଲା ତାହେଲେ ସେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା। ପ୍ରଚୁର ଜଳ ଓ ଉର୍ବର ଚାରଣ ଭୂମି ପାଇଁ ନଦୀ କୂଳ ଉପଯୁକ୍ତ। ଏହି ସ୍ଥାନ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥଳୀ, ତେଣୁ ଶିକାର କରିବା ସୁବିଧା ହେଉଥିଲା। ତେଣୁ ପଶୁ ଶିକାର ପାଇଁ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ନଦୀ କୂଳରୁ ଅନ୍ୟ ନଦୀ କୂଳକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲେ। ନଦୀ କୂଳରେ ଉର୍ବର ମାଟି ମିଳେ, ଆଉ ସେ ଉର୍ବର ମାଟିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଘାସ ଉଠେ, ଆଉ ସେ ଘାସକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ବା ବଣରୁ ଯେଉଁ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନଦୀ କୂଳକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ସେଠାରେ ଖାଇକି ସେଇ ନଦୀର ପାଣି ପିଇକି ସେମାନେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଦେଖିବା ଯେ ଯେଉଁ ପଶୁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଉପସ୍ଥିତ ରହନ୍ତି। ତେଣୁକରି ମଣିଷମାନେ ତାଙ୍କର ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ସେ ନଦୀ କୂଳକୁ ଯାଉଥିଲା ଏବଂ ନଦୀ କୂଳରେ ସେଇ ପଶୁମାନଙ୍କ ଶିକାର କରି ତାଙ୍କର କଞ୍ଚା ମାଂସ ସେ ଖାଉଥିଲା ସେ ସମୟରେ। ତ ସେ ପଶୁପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସବୁ ହାତ ହତିଆର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲା, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲା କୁରାଡ଼ି, ବାଙ୍କ, ବର୍ଚ୍ଛା, ଏହିସବୁ ଆମକୁ ପ୍ରମାଣ ରୂପରେ ମିଳିଛି। ତ ଏହି ସମୟରେ ରୁବି ପଚାରିଛି ଯେ ବୋଉ, ତୁ ଖାଲି ଆମକୁ ଏମିତି କହିଦେଉଛୁ ନା ତାର କିଛି ପ୍ରମାଣ ଅଛି? ତ ବୋଉ କହିଲା, ଏଇ ଇତିହାସର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ଏବଂ ଏହା ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ ପଞ୍ଜାବର ସୋନ ନଦୀ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ବିର୍ଲା ନଦୀ ଉପତ୍ୟକା ଓ ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟ ମାଳଭୂମିର କେତେକ ସ୍ଥାନରୁ ସେ ସମୟର ଯେଉଁ ହାତ ହତିଆର ଥିଲା ସେ ସବୁ ହାତ ହତିଆର ଆବିଷ୍କୃତ ହେଇଛି। ତେଣୁ ତୁ ମନ ଦୁଃଖ କରନା, ମୁଁ ତତେ ଯାହା କହୁଛି ତାହା ସତ। ଏବଂ ଏହି ସବୁ ହାତ ହତିଆରକୁ ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଆଦିମ ମଣିଷ ଥିଲା ବା ମଣିଷମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଖୋଲିବା, କାଟିବା, ଛେଚିବା, ଶିକାର କରିବା ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ତ ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସୁନ୍ଦର ବା ଚିକ୍କଣ ନଥିଲା। ତ ସେମାନେ ଯେଉଁ ହାତ ହତିଆରକୁ ଆଉ କେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ନା ସେମାନେ ସେଇ ହାତ ହତିଆରକୁ ପଶୁ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ, ଗଛର ବକଲ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ, ପଶୁମାନଙ୍କର ଛାଲ ଉତାରିବା ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେଇ ହାତ ହତିଆରକୁ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ତ ଗଛର ବକଳ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ତମେ ବୁଝୁଥିବା ଯେଉଁ ଗଛର ଯେଉଁ ଉପରେ ଯେଉଁ ଅଂଶଟା ଲାଗିକି ରହିଥାଏ ଯାହାକୁ ଆମେ ଛାଲି ବୋଲିକି କହିଥାଉ, ତାହାକୁ କାଢ଼ିବା ପାଇଁ ଏହି ଅସ୍ତ୍ର ହତିଆର ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ମାରି ସାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଛାଲଟା ରହିଛି ବା ଚମଡ଼ା ଯେଉଁ ରହିଛି ତାକୁ ଉତାରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଏହି ଅସ୍ତ୍ରର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି ମଣିଷମାନେ ଏକ ଶକ୍ତ ପଥରର ଅନୁସନ୍ଧାନ ପାଇଲେ, ଯାହାର ପ୍ରମାଣ ଚେନ୍ନାଇ ଠାରୁ ଗୋଟିଏ ପଥର ହାତୁଡ଼ି ଆବିଷ୍କୃତ ହୋଇଅଛି। ତ ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ
କହିବାକୁ ଆସୁନଥିଲା ବା ସେମାନେ ଚାଷବାସ ଜାଣିନଥିଲେ ତ ସେମାନେ ରହୁଥିଲେ କ'ଣ ଆଉ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ କ'ଣ। ତ ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ନିଜର ଖାଦ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରକୃତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଖରା ଓ ଶୀତ ଦାଉରୁ ନିଜ ଶରୀରକୁ ଆବୃତ କରି ପାରୁନଥିଲେ। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ବସ୍ତ୍ରର ବ୍ୟବହାର ଜାଣିନଥିଲେ ବା ବସ୍ତ୍ର ତିଆରି କରି ଜାଣୁନଥିଲେ କିମ୍ବା ଘର ତିଆରି କରିପାରୁନଥିଲେ, ତେଣୁକରି ନିଜକୁ ଏବଂ ନିଜ ଶରୀରକୁ ଆବୃତ କରିପାରୁନଥିଲେ ଏବଂ ଖରା ଓ ଶୀତ ଦାଉରୁ ତା ସହିତ ଯେଉଁ ଜଙ୍ଗଲରେ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ଥିଲେ ତାଙ୍କଠାରୁ ସେମାନେ ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କରିପାରୁନଥିଲେ। କାଳକ୍ରମେ ମଣିଷମାନେ ପଶୁ ଚମଡ଼ା ଓ ଗଛର ବକଳକୁ ବସ୍ତ୍ର ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରି ଖରା, ବର୍ଷା ଓ ଶୀତ ଦାଉରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କଲେ। ଧୀରେ ଧୀରେ ମଣିଷମାନେ କ'ଣ କଲେ ନା ଯେଉଁ ପଶୁ ଚମଡ଼ା ଅଛି, ଗଛର ଯେଉଁ ବକଳ ରହିଛି ତାହାକୁ କ'ଣ କଲେ ନିଜର ବସ୍ତ୍ର ରୂପେ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଏବଂ ନିଜକୁ ବର୍ଷା ଓ ଶୀତ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କଲେ। ସେ ଗଛର କୋରଡ଼ ଓ ପାହାଡ଼ର ପ୍ରାକୃତିକ ଗୁମ୍ଫାରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଉଥିଲା। ତ ମଣିଷମାନେ ସେ ସମୟରେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ ନା ଯେଉଁ ଗଛର କୋରଡ଼ ଥିଲା କିମ୍ବା ପ୍ରାକୃତିକ ଗୁମ୍ଫା ଯେଉଁଟାକି ଭଗବାନ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ବା ଆପେ ଆପେ ତିଆରି ହେଇଛି ସେହିପରି ଗୁମ୍ଫାରେ ନିଜକୁ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଓ ଶୀତ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ ରହୁଥିଲା ବା ଜଙ୍ଗଲର ଯେଉଁ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରୁ ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ସେ ସେଇ ପ୍ରାକୃତିକ ଗୁମ୍ଫା ହେଉ କିମ୍ବା ଗଛ କୋରଡ଼ରେ ରହିଯାଉଥିଲା। ତ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ମଣିଷମାନେ ଦିନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ପଥରରେ ପଥର ଘଷି ହେଲେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ନିଆଁ ବାହାରୁଛି। ଆଗରୁ ସେମାନେ ନିଆଁର ବ୍ୟବହାର ଜାଣିନଥିଲେ, ତେଣୁକରି ସେମାନେ କଞ୍ଚା ମାଂସ ଖାଉଥିଲେ। ତ ଯେତେବେଳେ ସେ ଜିନିଷକୁ ସେମାନେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପଥରରେ ପଥର ଘଷି ହୋଇ ନିଆଁ ବାହାରୁଛି ଏବଂ ସେହି ନିଆଁ ଗଛର ପତ୍ର ଓ ଡାଲକୁ ପୋଡ଼ି ପାଉଁଶ କରିଦେଉଛି, ସେମାନେ ତାହାକୁ ଦେଖି ସେମାନେ ନିଆଁ ଜାଳିବାର ସେମାନେ କୌଶଳକୁ ସେମାନେ ଶିଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଶୁଖିଲା କାଠକୁ ନେଇ ସହଜରେ ସେମାନେ ନିଆଁ ଜାଳିବା ସେମାନେ ଶିଖିଗଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ ଯେ ନିଆଁର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ତ କ'ଣ ଥିଲା ସେସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନା ପ୍ରଥମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଥିଲା ନିଆଁର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ନିଜ ଶରୀରକୁ ସେମାନେ ଶୀତ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିଲା। ତାପରେ ନିଆଁର ଆଲୋକ ଓ ଉତ୍ତାପ ସାହାଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିଲା। ନିଆଁ ଦ୍ୱାରା ପଶୁ ମାଂସ ପୋଡ଼ି ଖାଇଲା ଓ କଞ୍ଚା ମାଂସ ଠାରୁ ପୋଡ଼ା ମାଂସ ଅଧିକ ସୁସ୍ୱାଦୁ ତାହା ସେ ଜାଣିପାରିଲା। ତ ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ବୋଉ ଯେତେବେଳେ ଗପ କହୁଛି କାହାକୁ ନା ରୁବି ଓ ରାକେଶକୁ, ସେତେବେଳେ ସେ କହିଲେ ବୁଝିଲୁ ନିଆଁର ଆବିଷ୍କାର ମଣିଷମାନେ କେମିତି କଲେ ନା ସେମାନେ ଦିନେ ହଠାତ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ଯେ ପଥରରେ ପଥର ଘଷି ହେଲା ପରେ ନିଆଁ ବାହାରୁଛି ଏବଂ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଏବଂ କାଠରେ ତାହାକୁ ଲଗାଇଲେ ତାହା ନିଆଁ ଜଳୁଛି ଏବଂ ତା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିପାରୁଛି। ସେମାନେ ନିଜକୁ ଶୀତ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରୁଛନ୍ତି। ଜଙ୍ଗଲରେ ଯେଉଁ ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଆଁକୁ ଡରନ୍ତି, ତେଣୁକରି ନିଆଁର ଆଲୋକ ଓ ଉତ୍ତାପ ସାହାଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା କ'ଣ, ସେମାନେ ଆଗରୁ ଯେଉଁ କଞ୍ଚା ମାଂସ ଖାଉଥିଲେ ତାର ସ୍ୱାଦ ଯେମିତି ଥିଲା ସେମାନେ ପୋଡ଼ିକି ମାଂସ ଖାଇଲା ପରେ ତାର ସ୍ୱାଦ ବଦଳିଗଲା ଏବଂ ପୋଡ଼ା ମାଂସ ଖାଇବାର ସ୍ୱାଦ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିଲା। ତ ଏଇ ସବୁ କଥା ମୁଁ କହୁନି, ଏଇ ସବୁ କଥା ପ୍ରମାଣରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଉ ପ୍ରମାଣ କେଉଁଠାରେ ମିଳିଛି ନା ଦାକ୍ଷିଣାତ୍ୟର କେତେକ ଗୁମ୍ଫାରେ ଜମିଥିବା ପାଉଁଶରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ ଏ ଯୁଗରେ ମଣିଷ ନିଆଁର ବ୍ୟବହାର ଜାଣିଥିଲା ବୋଲି। ତାପରେ ରୁବି ପଚାରିଲା, ମା ସେ ସମୟରେ ଆଉ ମଣିଷମାନେ କ'ଣ ସବୁ ନୂଆ ଶିଖିବାକୁ ପାଇଲେ? ସେତେବେଳେ ମା କହିଲେ ସେତେବେଳେ ମଣିଷମାନେ ନୂଆ କରି ଚିତ୍ରକଳା କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରମାଣ ଏ ଯୁଗର ମଣିଷମାନେ କରୁଥିବା ଚିତ୍ରକଳା ଯେମିତିକି ଫ୍ରାନ୍ସ, ସ୍ପେନ୍, ଜର୍ମାନୀ, ଇଟାଲୀର ବିଭିନ୍ନ ଗୁମ୍ଫା ଓ ପାହାଡ଼ରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଆଉ ସେ ସମୟର ଚିତ୍ରକଳା କ'ଣ ଥିଲା ନା ସେ ସମୟରେ ସେଇ ମଣିଷମାନେ ପଶୁ ପକ୍ଷୀର ଚିତ୍ର କରୁଥିଲେ, ବଲଗା ହରିଣ ଶିକାର କରୁଥିବାର ଚିତ୍ର କରୁଥିଲେ, ଧାବମାନ ବଣ ମହିଷର ସେମାନେ ଚିତ୍ର କରୁଥିଲେ। ଧାବମାନ ମାନେ ଧାଉଁଥିବା ବା ଦୌଡ଼ୁଥିବା ବଣ ମହିଷର ଚିତ୍ର ସେମାନେ କରିକି ରଖିଥିଲେ। ଆଉ ଏଇ ସବୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ କେଉଁଠାରେ ନା ଫ୍ରାନ୍ସ, ସ୍ପେନ୍, ଜର୍ମାନୀ, ଇଟାଲୀର ବିଭିନ୍ନ ଗୁମ୍ଫା ଓ ପାହାଡ଼ରେ ଏଇ ସବୁ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାଉ, ଯାହାର ପ୍ରମାଣ ଏବେ ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ଓଡ଼ିଶାର ଗୁଡ଼ହାଣ୍ଡି, ମାଣିକମୋଡ଼ା, ବିକ୍ରମଖୋଲ
जोगीमठ पहाड़र गुंफारे एही चित्रकला देखिबाकू मिले। से समय चित्रकला ओडिशार जो गुड़हांडी अच्छी माणिकजोड़ा विक्रमकुल जोगीमठ पहाड़ रे आमे देखिबाकू पाइथाउ। केरल रे बास करुवा पंडाराम और ओडिशार कोरापुटर बंडा जातिर आदिवासी माने से ही प्राचीन संस्कृति को नहीं एवं मध्य बंची रही। से समय जो चित्रकला थिला ताहाकू वर्तमान समय में केरल रे बास करुवा जो पंडाराम माने अछंती ओडिशार कोरापुटर बंडा जातिर आदिवासी माने एवं मध्य ताहाकू पालन करुछंती एवं से संस्कृति को नहीं बंची रही। तापरे आसिला नूतन प्रस्तर युग। तो हजार हजार वर्ष पर मनीष दिने लक्ष्य कला मंजीरू गछ उठुछि परे पानी पाई गछरे परिणत हेउछि। एहाकू लक्ष्य करी कृषि कार्य आरंभ कला। ताकू खाद्य संग्रह पाई जो बुलिबाकू पड़ुथिला ताहा पड़िला नाही। नदीकूल मानकरे स्थायी भाव में बसवास करबाकू लागिला। गहम ज धान फल और पनीपरिबा चाष कला। तो पुरातन प्रस्तर जुगरे मनीष माने चाष कार्य जानि नथिले। तेणुकरी से माने निजर खाद्य पाई गोटिए स्थान रु अन्य स्थान को से माने भ्रमण करुथिले। स्थान से माने परिवर्तन करुथिले। तो पुरातन प्रस्तर जुगर हजार हजार वर्ष पर मनीष माने लक्ष्य कले जे मंजी जो रही मंजीरू गछ उठुछि एवं सेही गछ पानी मंजीरू गजा उठुछि आ सेही गजा पानी पाई गछरे परिणत हेउछि एवं सेहिथिरु से कृषि कार्य करिबा आरंभ कला। आ कृषि कार्य करिबा द्वारा तार लाभ एटा हैला जे ताकू खाद्य संग्रह पाई आ बुलिबाकू पड़िला नाही। नदीकूल मानकरे जेहेतु उर्वर मृत्तिका थाए तेणुकरी मनीष माने सेठारे स्थायी भाव में बसवास करबाकू लागिले एवं सेठारे से माने उत्पादन कले गहम गहम ज धान एवं विभिन्न प्रकार फल और पनीपरिबा से माने चाष कले एवं निजर खाद्य निजे से माने प्रस्तुत कले एवं स्थान स्थान से माने भ्रमण कले नाही। तो कृषि कार्य पर से समय से माने आ गोटे जिनिस आरंभ कले ताहा होछि पशुपालन। तो पशुपालन कौन पाई से आरंभ कले ना कृषि कार्य रे उन्नति और साहाय्य पाई से माने आरंभ करथिले पशुपालन। प्रथमे जेहेतु से माने शिकार करिकी खाउथिले कंचा मांस खाउथिले तेणु से शिकार कार्य रे साहाय्य करिबा पाई से माने प्रथमे कुकुर को से माने शिकार कार्य रे लगेइले। तापरे से माने से समय तो आउ ट्रैक्टर ट्रक किमा नेबा आनिबा पाई गाड़ी नथिला तेणु करी परिवहन कार्य रे साहाय्य करिबा भलिया से माने घोड़ा बलद एवं गध को से माने पालन कले। नदीकूल मानकरे प्रचुर जल और उर्वर मृत्तिका थिबारु ताकू शस्य उत्पादन करिबा पाई सुविधा हैला। तो से माने निजर बसती नदीकूल रे कोन पाई आरंभ कले ना प्रथमे तो नदीर उपत्यका रे कोन होइथाय ना उर्वर मृत्तिका मिलिथे। तापरे चाष कार्य करिबा पाई तांकू प्रचुर परिमाण रे सेठारे पानी मिली जेथे। तेणु करी से कृषि कार्य नदीकूल मानकरे आरंभ कले एवं तांकर सेही कृषि कार्य रे साहाय्य करिबा पाई से माने विभिन्न प्रकार पशुपालन कले जेमति कि परिवहन रे तांकू साहाय्य करिबा पाई घोड़ा गध बलद से माने पालन कले एवं कुकुर को शिकार कार्य रे से माने व्यवहार कले। तापरे परे से माने गाई छेली मेंढा गोबर क्षीर पशु मानक ठारू पाउथवा ओ क्षीर और मांस को खाद्य रूपे व्यवहार कले। परे परे से माने कोन कले गाई छेली और मेंढा को से माने पालन कले एवं से मानक ठारू से गोबर क्षीर से माने पाइले एवं ताकू खाद्य रूपे व्यवहार कले। तापरे पोशाक प्रस्तुत पाई पशु चमड़ा और मेंढा लोम व्यवहार कला। मनीष माने तांकर वस्त्र तैयारी करिबा पाई पशु चमड़ा एवं मेंढा लोम को से माने व्यवहार कले। गध घोड़ा और बलद माल परिवहन रे व्यवहार कला। गोटे जगार अन्य जगह को किसी सामान जदि नेबार अच्छी जिनिस पत्र नेबार अच्छी ताहेले सेति पई से व्यवहार कला गध घोड़ा बलद एवं जो पशु मानकर जो गोबर रही ताहाकू से सार रूप में व्यवहार कला आउ कृषि कार्य रे व्यवहार कला। तो कृषि कार्य रे ए जो पशु मानकर गोबर रही ताकू व्यवहार करने द्वारा कृषि रे उन्नति आसिला एवं कृषि भल भाव में होई पारिला। तो यही समय मनीष माने एक नूतन जिनिसर उद्भावन कले ताहा होछि
ଚକର ଉଦ୍ଭାବନ ଏବଂ ଚକକୁ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ଏହି ଚକର ଉଦ୍ଭାବନ ଦ୍ୱାରା ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗର ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏକ ବିରାଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଲା। ଏହା ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଟି ପାତ୍ର ନିର୍ମାଣ କଲେ। ଚକକୁ ଗାଡ଼ିରେ ବ୍ୟବହାର କରି ଶୀଘ୍ର ଓ ସୁବିଧାରେ ମାଲ ପରିବହନ କରିପାରିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି ଚକକୁ ନେଇ ତନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ଏବେ ବି ତମେ ମାନେ ଦେଖିଥିବ ଯୋଉ କୁମ୍ଭାର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି, ଯୋଉ ମାଟି ପାତ୍ର ସେମାନେ ତିଆରି କରନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଚକର ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ତ ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମାଟି ପାତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚକର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଚକକୁ ସେମାନେ କଣ କଲେ, ଗାଡ଼ିରେ ବ୍ୟବହାର କରି ଶୀଘ୍ର ଓ ସୁବିଧାରେ ସେମାନେ ମାଲ ଗୋଟିଏ ଜାଗାରୁ ଅନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ସେମାନେ ନେବା ଆଣିବା କରିପାରିଲେ। ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହି ଚକକୁ ନେଇ ସେମାନେ ତନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। ତନ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ମାନେ ଯୋଉ ସୂତା ରହିଛି ସୂତା ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ସୂତାରୁ ସେମାନେ ପୋଷାକ ତିଆରି କଲେ। ତ ଚକର ଉଦ୍ଭାବନ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଟି ପାତ୍ର ନିର୍ମାଣ କରିପାରିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେମାନେ ମାଟି ପାତ୍ର ନିର୍ମାଣ କଲେ ଏବଂ ସେହି ମାଟି ପାତ୍ରକୁ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ଆଉ ସେମାନେ ମାଟି ପାତ୍ରକୁ କୋଉ କୋଉ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କଲେ? ସେମାନେ ରାନ୍ଧିବା, ଶସ୍ୟ ସାଇତି କରିବା, ଏହି ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେମାନେ କଣ କଲେ ନା ମାଟି ପାତ୍ରକୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ତ ଏହି ସମୟରେ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ପୁରାତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ ତୁଳନାରେ ଯୋଉ ହାତ ହତିଆର ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ବା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ସେଇ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା, ଉନ୍ନତ ଥିଲା ଏବଂ ଧାରୁଆ ଏବଂ ଚିକଣ ଥିଲା। ତ ସେମାନେ ଯୋଉ ପୁରାତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ ଥିଲା ସେଥିରେ ପ୍ରଥମ କରି ସେମାନେ ଅସ୍ତ୍ରର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ତେଣୁକରି ସେଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ଚିକଣ ନଥିଲା ବା ସୁନ୍ଦର ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହେଇଗଲେ ଏବଂ ତମର ଯୋଉ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ ଆସିଲା ସେଇ ଯୁଗର ଯୋଉ ହାତ ହତିଆର ବା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ସୁନ୍ଦର, ଧାରୁଆ ଆଉ ଉନ୍ନତ ଓ ଚିକଣ ମାନର ସେମାନେ ତିଆରି କଲେ। ଏହି ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗରେ ଲୋକମାନେ ଯୋଉ ପଥର ଓ ଅସ୍ଥିର କାଠ ବେଣ୍ଟ ଲଗା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର, ଧନୁ ଓ ଗୁଣର ବ୍ୟବହାର, ହାଡ଼ରୁ ତିଆରି ଛୁଞ୍ଚି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ, ଚମଡ଼ାକୁ ସିଲେଇ କରି ଲୁଗା ଭାବରେ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ। ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗରେ କଣ ହେଲା ନା ପଥର ଓ ଅସ୍ଥିର କାଠ ବେଣ୍ଟ ଲଗା ଅସ୍ତ୍ର ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ମାନେ କାଠରେ ପଥର ଆଉ ଅସ୍ଥିକୁ ଲଗେଇକି ସେମାନେ କଣ କଲେ, ନୂତନ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଅସ୍ତ୍ରର ବ୍ୟବହାର କଲେ ଏବଂ ସେହି ଅସ୍ତ୍ରକୁ ସେମାନେ ବ୍ୟବହାର କଲେ। ତାପରେ ଧନୁ ଓ ଗୁଣର ବ୍ୟବହାର ଏହି ସମୟରେ କଲେ ଏବଂ ଯୋଉ ହାଡ଼ ରହିଛି ହାଡ଼ରୁ ସେମାନେ ଛୁଞ୍ଚି ତିଆରି କଲେ ଏବଂ ସେହି ଛୁଞ୍ଚିକୁ ସେମାନେ ସିଲେଇ ରୂପରେ ବ୍ୟବହାର କରି ପଶୁ ଚମଡ଼ାକୁ ସେମାନେ କଣ କଲେ, ଲୁଗା ତିଆରି କରି ସେହି ପଶୁ ଚମଡ଼ାକୁ ସେମାନେ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ। ହାଡ଼ରୁ ସେମାନେ ଛୁଞ୍ଚି ତିଆରି କଲେ, ସେହି ଛୁଞ୍ଚିକୁ ଯୋଉ ପଶୁ ଚମଡ଼ା ରହିଛି ତାହାକୁ ସିଲେଇ କରି ବସ୍ତ୍ର ଭାବରେ ସେମାନେ ପିନ୍ଧୁଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର କୁଚେଇ, କୁଲିଆଣ, ବୈଦିପୁର ପ୍ରଭୃତି ଜାଗାରୁ ଏ ଯୁଗର ହାତ ହତିଆର ମିଳିଛି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ନୂତନ ପ୍ରସ୍ତର ଯୁଗ ରହିଛି ତାହାର ପ୍ରମାଣ ଆମକୁ ଓଡ଼ିଶାର ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର କୁଚେଇ, କୁଲିଆଣ, ବୈଦିପୁର ଏଇ ସବୁ ଜାଗାରୁ ମିଳିଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଏଇ ସବୁ ଜାଗାରେ ସେଇ ସମୟର ହାତ ହତିଆର ମିଳିଅଛି। ତ ଏହି ସମୟର ଲୋକମାନେ ସେତେବେଳେ ପ୍ରକୃତିକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ ବା ସେମାନେ ଥିଲେ ପ୍ରକୃତିର ଉପାସକ। ପ୍ରକୃତି ଯାହାକୁ ଆମେ ଭାବିଥାଉ ଯାହା ନିଜେ ନିଜେ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ଭଗବାନ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ବୋଲିକି ଭାବୁଛୁ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଏମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ, ପୂଜା କରୁଥିଲେ ବା ମାନୁଥିଲେ। ନଦୀ, ପର୍ବତ, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ବୃକ୍ଷ ଆଦିକୁ ଏମାନେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ନଦୀ, ପର୍ବତ, ସୂର୍ଯ୍ୟ, ବୃକ୍ଷ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଯୋଉ ସବୁ ଜିନିଷ ଆପେ ଆପେ ତିଆରି ହେଇଛି ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷର ଏମାନେ ଉପାସକ ଥିଲେ ଏବଂ ସେଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଏମାନେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ପରଜନ୍ମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ ବ୍ୟକ୍ତି ମରିଗଲେ ସେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଖାଦ୍ୟ, ଦ୍ରବ୍ୟ ଓ ହାତ ହତିଆର ପୋତି ଦେଉଥିଲେ। ତ ଏହି ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ପରଜନ୍ମରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ପରଜନ୍ମ ମାନେ ମରିଗଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଉ ଏକ ଜନ୍ମ ନେଇଥାଉ ବୋଲି ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁକରି ସେମାନେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ମରିଗଲା ପରେ ତା ସହିତ ସେ ଯାହା ବି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବ ସେଇ ସବୁ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ ତା ସହିତ ମାଟିରେ ସେମାନେ ପୋତି ଦଉଥିଲେ। ତାର ଯାହା ବି
वस्त्र थी हाथ हथियार थी जहाँ भी से खाद्य संग्रह कर सबू किसी से माने कौन करुले ना ता सहित तार शव सहित माटी से माने पोती दौले। तो पिला माने ये तुम सर्वप्राचीन समाज मु भावुची तुम मैंने बुझी पार। तो वर्तमान आम देखा यार प्रश्नावली एवं तुम्हें माने यार उत्तर दब बोली मु आशा करूँ। अच्छा पिला माने कहल जो आदि मानव माने थिले से माने तांकर मनर भाव को किपरि प्रकाश करुथिले। जो आदि मानव माने थिले से माने तांकर जो मनर भाव थिला मनर भाव को किपरि प्रकाश करुथिले। जो आदि मानव माने थिले से माने तांकर मनर भाव को किपरि भाव प्रकाश करुथिले। स्कूल हमीरपुर स्कूल आमे पढ़िला ना सर्वप्रथम जिते बेले मनीष माने पुरातन जो प्रस्तर युग थिला सेते बेले से माने भाषार व्यवहार जानि नथिले तेणुक से माने तांकर मनर भाव को किपरि भाव प्रकाश करुथिले। से माने तांकर मनर भाव को संकेत बा ठार माध्यम प्रकाश करुथिले। ठार बा संकेत माध्यम प्रकाश करुथिले। नेक्स्ट प्रश्न है भोक दाउरू रक्षा पाइबा पई आदि मानव कौन करुथिला। जो निज को जो भोक दाउरू रक्षा करिबा पई आदिम 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 मनीष बा आदिम मानव माने कौन करुथिले। भोक दाउरू रक्षा पाइबा पई आदिम मानव कौन करुथिले। पीएस स्कूल स्कूल भोक दाउरू रक्षा पाइबा पई जीवजंतु को मारी तांको कंचा मांस खाउथिले। बहुत बढ़िया। आ कौन करथिले कंचा मांस खाइबा सहित से माने कौन खाउथिले। बहुत बढ़िया। से माने कंचा मांस खाइबा सहित आ कौन खाउथिले। फलमूल खाउथिले। हाँ बहुत बढ़िया। से स्थान रे मिलुथबा फलमूल से माने खाउथिले। भोक दाउरू रक्षा करिबा पई से माने कंचा मांस खाउथिले एवं से स्थान रे मिलुथबा फलमूल को से माने खाउथिले। नेक्स्ट प्रश्न है पुरातन प्रस्तर युगर लोक माने केउ केउ कार्य रे अस्त्र शस्त्र व्यवहार करुथिले। तो से समय आमे पढ़िले जे ना कौन ना विभिन्न प्रकार पत्थर से माने अस्त्र शस्त्र व्यवहार करुथिले। तो से अस्त्र शस्त्र गुड़ी को से माने केउ कार्य रे व्यवहार करुथिले। पुरातन प्रस्तर युगर लोक माने अस्त्र शस्त्र को खोलिबा काटिबा छेंचिबा और शिकार आदि काम रे व्यवहार करुथिले। वेरी गुड बहुत बढ़िया। पुरातन युग रे लोक माने अस्त्र शस्त्र को खोलिबा काटिबा छेचिबा शिकार करिबा कार्य रे व्यवहार करुथिले।
नेक्स्ट है आदिम मानव ऋतु परिवर्तन अनुसार कहीं स्थान परिवर्तन करुले। जो आदिम मानव माने थिले से माने ऋतु परिवर्तन अनुसार कहीं स्थान परिवर्तन करुले। आम पढ़ला ना से माने गोटे स्थान रु अन्य स्थान को से माने स्थान परिवर्तन करुले ना कौन पाई से माने स्थान परिवर्तन करुले। से समय जो आदिम मानव माने थिले से माने कौन पाई गोटे स्थान रु अन्य स्थान को ऋतु परिवर्तन आसिले से माने स्थान परिवर्तन कर दउथिले। शिकार अभाव और ऋतु अनुजाई विभिन्न गछर फलमूल देखा जाउथिला। तेणु ऋतु परिवर्तन अनुसार से माने स्थान परिवर्तन करुथिले। बहुत बढ़िया ना कौन होता ना ऋतु परिवर्तन अनुसार से ही अंचल में कौन होता जो फलमूल मिलूला एवं जो शिकार मिलूला सेटा अभाव देखा गले से माने ऋतु परिवर्तन संगे संगे स्थान से माने परिवर्तन कर दउथिले। फलमूल देखा जाए और सरी जाए तेणुक से माने कौन करथिले गोटे स्थान रु अन्य स्थान को से माने चली जाउथिले। आदिम मानव केउ केउ जिनिस को वस्त्र रूपे व्यवहार करुथिले। से समय रे वस्त्र रूपे से माने केउ केउ जिनिस को व्यवहार करुथिले। पशुर चमड़ा आउ गछर बकड़ बहुत बढ़िया से माने वस्त्र रूपे व्यवहार करुथिले। बहुत बढ़िया से माने कौन करथिले ना जो पशुर चमड़ा रही एवं गछर बकल रही ताहाकु से माने वस्त्र रूपे व्यवहार करुथिले। जीवजंतु आक्रमण रु रक्षा पाइबा पई आदिम मानव केउठारे आश्रय नेउथिले। जो आदिम मानव माने थिले से माने हिंस्र जीवजंतु ठारू रक्षा पाइबा पई केउ जगह रे आश्रय नेउथिले। कोइला नोडाल स्कूल यस स्कूल। जो आदिम मानव माने थिले से माने जीवजंतु आक्रमण रु रक्षा पाइबा पई केउ जगह रे से माने आश्रय नेउथिले केउ जगह रे से माने रहुथिले। गछर कोरड ओ प्राकृतिक गुंफा रे आदिम मानव माने हिंस्र जंतु ठारू रक्षा पाउथिले। बहुत बढ़िया से माने जीवजंतु आक्रमण रक्षा पाइबा पई से माने प्राकृतिक गुंफा किंबा गछ कोरड रे से माने से माने आश्रय नेउथिले। नूतन प्रस्तर जुगर लोक माने केउ केउ पशु को माल परिवहन पई व्यवहार करुथिले। जो नूतन प्रस्तर जुगर जो लोक माने थिले से माने जो पशु पालन करथिले केउ केउ पशु को से माने माल परिवहन पई व्यवहार करुथिले। घोड़ा गध और बलद को से माने माल परिवहन करिबारे व्यवहार करुथिले। बहुत बढ़िया से माने कौन करथिले ना जो गध घोड़ा बलद रही से मानको माल परिवहन करबा पई व्यवहार करुथिले। चकर व्यवहार करी नूतन प्रस्तर जुगर लोक माने की कार्य सुविधा रे करि पारिले। जो चकर रही चकर व्यवहार करी से माने की कार्य करि पारिले। स्कूल वासुदेव नोडाल स्कूल वासुदेव नोडाल स्कूल। चकर व्यवहार करी लोक माने की कार्य करि पारिले। से समय रे परवर्ती समय रे एही चक सेमानंकु तंत्र प्रस्तुत करिबारे सहाय्य कला। तंत्र प्रस्तुत कले आउ को कार्य रे व्यवहार कले चक को तंत्र। बहुत बढ़िया तंत्र प्रस्तुत करिबारे चकर व्यवहार कले आ कोन पई व्यवहार कले। हाथीबारी गवर्नमेंट स्कूल चकर व्यवहार करी नूतन प्रस्तर जुगर लोक माने की कार्य सुविधा रे करि पारिले। से माने
माटी पात्र निर्माण कले माल परिवहन कले जेमती कि तमे तंत कहूछ तंत मध्य से प्रस्तुत कले नूतन प्रस्तर जुगर लोक माने माटी पात्र को क्यों कार्य व्यवहार करते से समय जो माटी पात्र से माने तैयारी करुले से माटी पात्र को से माने क्यों कार्य व्यवहार करुले रांधिबा और शस्य साइथी बहुत बढ़िया से ही माटी पात्र को से माने रांधिबा एवं शस्य साइथी रखिबा कार्य व्यवहार करुले ओडिशार केउ जिल्ला रे नूतन प्रस्तर जुगर हाथ हथियार मिली ओडिशार केउ जिल्ला रे नूतन प्रस्तर जुगर हाथ हथियार मिली ना ओडिशार मयूरभंज जिल्ला रे बहुत बढ़िया ओडिशार मयूरभंज जिल्ला रे नूतन प्रस्तर जुगर हाथ हथियार मिली नूतन प्रस्तर जुगर लोक माने कहा को पूजा करुथिले नूतन प्रस्तर जुगर लोक माने कहा को पूजा करुथिले नूतन प्रस्तर जुगर लोक माने नदी सूर्य पर्वत इत्यादि को पूजा करुथिले बहुत बढ़िया से माने जो प्रकृति रही बा नदी सूर्य जो वृक्ष रही से मानकु से माने पूजा करुथिले ए जुगर मनु पिला माने जो रेखांकित तो पद रही ताहार भ्रम संशोधन करी उत्तर कहब ए जुगर मनुष्य प्रथमे शिकार कार्य रे सहाय्य पाई गध पालन कला तो जो रेखांकित तो पद रही से जगह कौन हम पिला माने ए जुगर मनुष्य प्रथमे शिकार कार्य रे सहाय्य पाई गध कुकुर बहुत बढ़िया तो से कौन कला ना कुकुर को पालन कला शिकार कार्य रे सहाय्य करिबा पई पुरातन प्रस्तर जुगरे मनुष्य खाद्य पई कृषि उपर निर्भर करुथिला तो एथिरे भ्रम कोन तो पुरातन प्रस्तर जुगरे मनुष्य खाद्य पई पशु शिकार बहुत बढ़िया पशु शिकार पुरातन प्रस्तर जुगर लोक माने सूतार वस्त्र पिंधुथिले मेंढा लोम पशु चमड़ा बहुत बढ़िया पुरातन प्रस्तर जुगर लोक माने कोन पशु चमड़ा वस्त्र पिंधुथिले ओडिशार कोरापुट रे थिबा कंध जातिर आदिवासी माने एबे मध्य प्राचीन संस्कृति को नहीं बंची छंती तो ओडिशा कोरापुट जिला बहुत बढ़िया बहुत सुंदर ओडिशार कोरापुट रे थिबा बंडा जातिर आदिवासी माने एबे मध्य प्राचीन संस्कृति को नहीं बंची छंती नूतन प्रस्तर जुगर लोक माने मूर्ति पूजा करुथिले प्रकृति बहुत बढ़िया नूतन प्रस्तर जुगर लोक माने प्रकृति को पूजा करुथिले पिला माने आजिकार जो तुमर प्रश्न आलोचना थिला ता समाप्त हो जाइछि एबे गृह कार्य रही गृह कार्य हैला वर्तमान जुगरे चक को आमे की कार्य रे व्यवहार करूछु तार एक तालिका प्रस्तुत कर एवं निज निजर शिक्षकों को देखाओ धन्यवाद।